Okay guys, i-open nyo yung PicsArt nyo. Then pindutin nyo itong plus. Then edit. Tapos mamili kayo kung anong gusto nyong picture na gusto nyong gawing fan made guys. Ito sa akin sila isa Soberano. Then click nyo na itong effects. Tapos artistic. Then hanapin nyo yung sketcher. And yan. Ito guys, yan. Pwede nyong i-edit siya guys. Pwede nyong palitan yung ano niya, lines, brightness, tsaka yung contrast. Sa akin is okay na to guys. Once na okay na guys, pindutin nyo itong check. Then yung arrow. Then isave nyo guys. Tapos save ulit. Then isave nyo sa inyong gallery. Pindutin nyo na yan. Okay na yan guys. Back tayo. Then back. Discard natin guys. Yan. Tapos X nyo ulit to. Mag-open ulit tayo guys. Dito naman tayo sa may draw. Yan. Tapos pindutin nyo start draw. Then dito naman is guys, pwede nyo iba yung dimension ng inyong photos. Yan. Pwede sa FB. Sa akin is ito guys. Pwede nyo pahigain yan guys. Pwede nyo patayo. Yan. Tapos hanap tayo ng background. Yung sa papel guys, ito. Then click nyo yung arrow. Mas nandiyan na kayo, click nyo yung arrow. Then edit image. Yan guys. Tapos mag-add tayo ng photos. Ito yung kanina guys. Double click nyo, then add. Tapos transparent naman natin siya, pindutin kong blend. Then multiply. Yan guys. Tapos adjust natin yung image para fit sa papel. Yan. Parang yung bata na kayo nag-drawing kayo ng mga image guys. Parang ganito lang yan guys. Yan. Pwede nyo gawin nyo sa mga sarili nyo, sa mga yan guys. Pwede yun. Then once na okay na, check nyo lang. Then text. Yan. Lagyan nyo ng pirma nyo guys. Sa akin is Dave PH Arts. Yan. Tapos check nyo guys. Pwede nyo palitan yung kulay, pindutin nyo ito. Then gawin natin black. Then yung font, pwede nyo palitan guys. Depende sa mood nyo kung ano gusto nyo yung font ang ilagay nyo. Sa akin is ito guys. Yan, ito. Then i-adjust natin siya. Medyo palitin natin konti. Then yan. Ibayin natin yung angle niya guys. Tapos build natin sa yan. Yan guys. Once na okay na, kung gusto nyo baguhin yung brightness niya o yung sharpen niya, pwede nyo lang tong effects guys. Yan. Yung effects. Tapos ito. Yan guys. Masyado naman siyang yan, shirt natin. Konting bawas. Yan guys. Parang natural lang. Then once na okay na, pindutin yung check. Tapos tong arrow ulit. Pindutin nyo. Then save ulit guys. Then save. Tapos save nyo sa gallery nyo. Yan. Then yan guys. Punta tayo sa ating gallery. Pindutin nyo to. Yan. Tingnan natin guys. Yan guys. Ito na yung fan made na natin sketch. Hope na may natutunan kayo sa video nito. Maraming salamat guys. Bye.